पे तेल दी नहीं प्रथमे मु माछटी भाजी देती आसलानी टे जीरा पकईदे प्रथमे कंचा लंका कटा होता कंचा लंका पकईदे बासना डालचीनी पकईदे कलर चेंज होला कटा पियाज पकईवा देखो तो कलर चेंज हो आसलानी पका अदर रसुण पेस्ट पका रसुण पेस्ट पका माछर क्वांटिटी अनुसार अदर रसुण पेस्ट अच्छे आपने ये देखिए
ତରକାରୀଟା ହେଇ ଆସିଲାଣି। ମାଂସ ବି ପକେଇ ଦେଇଛି, ଫୁଟି ଆଇଲାଣି। କିଛି ସମୟ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ଆଉ ପାଣି ଟିକେ ମରିଯାଉ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀଟା ହେଇଯାଇଛି। ଗ୍ୟାସ୍ଟା ବି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ହେଇଛି।